Nagbangon hin kritisismo ngan iba-iba nga mga opinyon tika nga mga netizen ano sa nga post sa Facebook nga may mga ginaaligar nga panarhog ngan pag-intremis nga nag-uga ta usa nga pakiana kasumpahin usa nga aktibidad nga may kalabutan ha komunidad. Hana sabi nga post ginpadangat hin usa nga youth aniya pakiana mahitungod hin pitad ngan desisyon hin usa nga leader nga para ha publiko. Pero imbis hin klaro nga esplikasyon, ang pakiana in binaton hin magkalain-lain nga reaksyon ngan panarhog nga nagresulta hin diskusyon ngan pagbatikos ha social media. Mayda naman iba nga mga individual nga nagpahayag han ira suporta ha katungod han tagsa-tagsa labinahan mga kabataan nga mapamatian ngan makapagyakan hin waray kahadlok mahitungod han mga isyu nga nakakaapekto ha komunidad. Kinahanglan naton aghaton iton aton mga kabataan hinpamati ug hinpagyakan para hiton ikauupay hiton aton komunidad. Iton diri pamati hiton ira mga opinyon ngan pagbaliwara hit ira mga yakan in usa nga pagtamak hiton ira mga katungod as usa nga miyembro hiton komunidad. Silencing them simply because they think differently does not help us grow as people, does not help us grow as community. Tungod hini nga sitwasyon ngan pagpakita han ira suporta, nagpagawasin pahayag ang Commission on Youth and Diocese of Borongan. Haira statement ginpabug-atan ang tagsa-tagsa in may katungod magbangon hin lehitimo nga mga pakiana. Ginrekognisar gihapon han komisyon nga ang harassment ngan personal nga mga pag-atake inusa nga pagtalapas sa mga prinsipyo han values of human dignity and respectful dialogue. Nananawagan ang komisyon na komunidad nga igpabilin ang kultura han respeto, responsibilidad ngan kamatuuran nga naghangyo nga puntaan pagkakaiba-ibahan mga opinyon hindi ri unta magtugway ngadto ka samok kundi maginhigayon para sincero nga pag-istorya ngan mas marig-on nga pag-intindihay ha komunidad. Tika nga Syudad Borongan, Aubrey Caraga, Eastern Summer News Service.